La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils unique. Prions. 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 이 시간에 여러분과 함께하기를 기도합니다. Seigneur, veuille envoyer sur nous ton Saint-Esprit pour que ta parole et ta volonté grandissent en nous. Que cet esprit nous aide à prendre le risque de la foi et nous éloigne de la tentation de vouloir enfermer ta parole dans nos certitudes ou dans nos évidences. Que cet esprit nous aide aussi à comprendre que ta révélation n'est pas close, qu'elle continue à nous informer, à nous éclairer aujourd'hui pour ta plus grande gloire et pour le service de nos frères. Amen. 하나님 아버지, 오늘 이 시간 성령 하나님께서 저희와 함께 하셔서 주님의 말씀과 그 뜻이 우리 안에서 자라게 하여 주시옵소서. 성령님께서 저희의 믿음을 붙잡아 주시고 신앙이 더욱더 성숙해질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 성령 하나님께서 저희에게 분별력을 허락하여 주시고 주님의 영광을 위해 쓰임받는 교인들이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Mes très chères sœurs et frères en Christ, je tiens tout d'abord à vous redire combien ces échanges de chair annuels avec le pasteur Lee nous sont précieux à nous, communauté de Bon Secours. 사랑하는 스파르 장로교회 성도 여러분, 매년 진행되는 이 극범 목사님과의 설교 교류는 저희 봉수구 교회의 매우 귀한 시간이라는 말씀을 다시 한번 드리고 싶습니다. Cet échange de chair marque symboliquement le lien qui unit nos deux communautés depuis de très nombreuses années maintenant, presque 30 ans. Elle marque aussi cet esprit de dialogue qui doit toujours être de règle entre communautés chrétiennes adorant le même Dieu, confessant le même Sauveur, Jésus-Christ, et croyant au même esprit qui souffle sur nous, sans distinction d'origine, d'ethnie, de langue ou même de sensibilité théologique. 한국 교회 강단 교류는 오래전부터 두 교회의 가까운 관계를 보여주고 있습니다. 저희 두 교회는 같은 하나님을 섬기고 있으며 같은 구주 예수님을 시인하고 같은 성령 하나님을 믿습니다. 지금과 같이 두 교회의 지속적인 교류가 필요하다고 생각합니다. Bien que nous vivions ce jour le premier dimanche de Carême, je n'ai pas souhaité choisir des textes se rapportant à ce dimanche particulier. C'est pourquoi la prédication de cet après-midi repose sur les deux textes de l'évangile de Matthieu que nous avons tous entendus tout à l'heure. 오늘은 사순절의 첫 주일입니다만 오늘 설교는 사순절에 대한 내용이 아닙니다. 오늘 우리에게 주어진 말씀은 조금 전에 같이 봉독한 마태복음의 두 본문입니다. J'ai choisi ces deux textes car ils me semblent instaurer une sorte de tension salutaire qui pourra nous aider à mieux comprendre les façons parfois divergentes que nous avons les uns et les autres de lire la Bible et de la comprendre. 마태복음의 이 두 본문을 선택한 이유는 우리가 성경을 읽는 방법이 때로 다를 수 있다는 것을 나누기 위함입니다. Le premier texte appartient au sermon sur la montagne, Matthieu 5, 17, 19. Jésus y affirme avec autorité qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Il renforce même cette première affirmation en précisant que pas un iota, c'est-à-dire pas la plus minuscule parcelle de la loi ne passera avant que la terre et le ciel n'aient disparu. Jésus affirme donc clairement que le moindre détail de la loi doit être considéré comme perpétuel et intouchable jusqu'à la fin des temps. 첫 본문인 마태복음 5장을 보시겠습니다. 17절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라 라고 말씀하십니다.
이어서 18절에는 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 라고 말씀하십니다. 예수님은 율법의 작은 것 하나라도 건드릴 수 없고 영원하다고 말씀하고 계십니다. Or, au chapitre 12, à deux reprises, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Jésus va s'opposer de façon assez virulente à ceux qui, justement, sont les détenteurs de la loi et les défenseurs de son interprétation, à savoir les pharisiens. Dans un premier temps, les pharisiens apostrophent Jésus parce que, un jour de sabbat, ses disciples, alors qu'ils ont faim, arrachent des épis pour les manger. C'est une faute aux yeux de la loi. 하지만 마태복음 12장에 보면 예수님과 율법주의자 바리새인들이 맞서는 일이 일어납니다. 첫 번째로 시장에 하는 제자들을 위해 안식일에 밀이삭을 자르신 예수님을 바리새인들이 공격합니다. 이는 율법을 어긴 행위이기 때문입니다. Or, que répond Jésus? Il rappelle d'abord aux pharisiens cet épisode tiré du premier livre de Samuel, au chapitre 21, où David et ses compagnons mangent les pains déposés sur l'autel du temple, alors que cela leur est évidemment formellement interdit par la loi. 그때 예수님은 바리새인들의 공격에 어떻게 대답하십니까? 사무엘상에 나오는 다윗의 이야기를 하십니다. 다윗과 함께한 자들은 시장할 때 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹었습니다. Mais il faut noter que ce passage de l'Ancien Testament, invoqué par Jésus, ne se présente pas comme une loi. On pourrait rétorquer à Jésus que ce n'est pas parce que jadis David a manqué à la loi qu'il faut continuer de le faire. 예수님께서 말씀하시는 다윗 이야기에서 다윗이 율법을 어긴 것이 아닙니다. 그때에는 이와 같은 율법이 없었기 때문입니다. 한편으로 다윗이 율법을 지키지 않았다고 해도 예수님께서 똑같이 어길 필요는 없습니다. Mais Jésus va aller beaucoup plus loin. Il dit en effet, il y a ici plus grand que le temple. Jésus parle de lui-même, bien sûr. Et il termine par cette phrase blasphématoire pour les Juifs pieux, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus, est le maître du sabbat. 이어서 예수님은 핵심적인 말씀을 하십니다. 6절에 보시면 내가 너희에게 이르노니 성전보다 더 큰 이가 여기 있느니라. 예수님은 자기 자신을 말씀하고 계십니다. 그리고 8절에는 인자는 안식일의 주인이니라 라고 하십니다. 말씀하시는 인자는 예수님이십니다. Nous avons sans doute beaucoup de mal, nous chrétiens du XXIe siècle, à comprendre le caractère absolument scandaleux de cette affirmation de Jésus. Le sabbat était en effet une des institutions les plus saintes et les plus respectées de la loi et des prophètes. Or, que dit Jésus? Il est le maître de cette loi instaurée par Dieu lui-même dès les premiers versets du 2e chapitre de la Genèse. 예수님의 말씀을 현재를 살아가는 크리스찬들이 이해하기 힘들 수 있습니다. 안식일은 하나님께서 직접 창세기에서 세우신 율법입니다. 안식일은 매우 거룩하며 선지자들이 아주 중요하게 생각하는 바입니다. 그러나 주님은 자신이 안식일의 주인이라고 말씀하고 계십니다. Dans la suite du texte, Matthieu, Jésus va accentuer la provocation en opérant un miracle à l'intérieur même de la synagogue, un jour de sabbat, au plus grand scandale des scribes et des pharisiens. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Ne trouvez-vous pas étrange qu'à quelques chapitres de distance, Jésus dise d'un côté que pas un seul détail de la loi ne sera remis en cause, et qu'ensuite il remette justement lui-même en cause une des lois les plus saintes pour les Juifs, le sabbat. 마태복음 12장 9절부터는 예수님께서 안식일에 손 마른 사람을 회당에서 고치시는 내용입니다. 바리새인들은 난리를 칩니다. 사랑하는 성도 여러분, 질문을 하나 드리겠습니다.
조금 전에 읽은 마태복음 5장에는 율법을 반드시 지켜야 한다고 말씀하신 주님께서 12장에는 유대인들에게 제일 거룩한 안식일을 지키지 않으십니다. 이 반대 행위가 이해하기 어렵지 않으십니까? L'une des clés de cette apparente contradiction tient dans le rapport qui justement lie le Christ à l'Écriture. Certains protestants rappellent à juste titre que l'un des principes fondamentaux de la Réforme est la sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. Au nom de quoi, certains de ces protestants considèrent la Bible comme la référence absolue qui devrait avoir réponse à tout. 이 어려운 질문의 답을 찾기 위해서는 예수님과 말씀의 관계를 잘 이해해야 합니다. 개혁의 중심에는 솔라 스크립투라, 오직 말씀이 있다고 말하는 크리스천들이 있습니다. 맞는 말씀입니다. 이들은 성경이 절대적인 기준이며 모든 답을 담고 있다고 말합니다. Il est particulièrement révélateur que certains prédicateurs américains brandissent systématiquement la Bible au cours de leur prédication comme s'ils tenaient entre leurs mains l'intégralité de la parole de Dieu. 미국 교회 많은 목사님들을 보면 늘 성경책을 손에 들고 말씀을 전하십니다. 그들 손에 하나님의 모든 말씀을 쥐고 있는 것 같이 말입니다. Il faut rappeler à ces protestants qu'à côté du principe de la sola scriptura, de l'écriture seule, il y a un autre principe, celui du solus Christus, le Christ seul. Luther lui-même opérait dès le XVIe siècle une distinction fondamentale entre l'écriture et le Christ. Il disait en substance que la Bible ne se confond pas avec le Christ. L'une, la Bible, est servante, l'autre, le Christ, est Seigneur. 중요한 것은 솔라 스크립투라, 오직 말씀의 원리도 있지만 솔루스 크리스투스, 오직 예수라는 원리도 있습니다. 저희가 잘 아는 루터는 16세기부터 말씀과 그리스도를 분리했습니다. 성경책과 그리스도를 혼동하면 안 된다고 주장했습니다. 그리스도는 왕이시고 성경책은 왕을 이해하기 위한 도구라고 이야기했습니다. Le principe de la sola scriptura, de l'écriture seule dans la réforme naissante, indique que l'autorité de la Bible n'est pas tant l'autorité d'une écriture que l'autorité de celui dont cette écriture parle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ainsi, pour la réforme, la foi chrétienne n'est pas d'abord la foi en la Bible, mais la foi en Christ. 솔라 스크립투라 논리는 우리에게 확실하게 말해주고 있습니다. 말씀 자체가 메인 포인트가 돼서는 안 되고 말씀에서 나타나는 예수 그리스도가 메인 포인트가 되어야 한다는 말입니다. 크리스찬의 신앙은 예수 그리스도를 믿는 것입니다. Les deux, bien sûr, sont absolument indissociables, puisque c'est l'écriture qui conduit à Christ. Mais d'un autre côté, c'est par le Christ et par l'Esprit envoyé par le Christ que nous sommes appelés à relire l'Écriture. C'est Christ lui-même qui, à ce titre, peut être critique de l'Écriture. Et je vais donner deux exemples. 확실한 것은 성경과 예수 그리스도는 분리할 수 없습니다. 말씀을 통해 주님께 나아갈 수 있으며 주님과 주님께서 보내주시는 성령님을 통해 말씀을 다시 읽게 되고 이해하게 됩니다. 주님께서 말씀을 밝히십니다. 두 가지의 예를 들겠습니다. Premier exemple. Quel chrétien aujourd'hui pourrait sérieusement affirmer que tout esclave doit se soumettre à son maître et le respecter? C'est pourtant ce que dit l'Écriture. C'est Paul dans sa première épître au Timothée. Deuxième exemple. Quel chrétien aujourd'hui pourrait soutenir sérieusement qu'il faut se soumettre sans hésiter à l'autorité civile, car toute autorité vient de Dieu? C'est pourtant ce que dit l'Écriture. C'est ce que dit Paul dans le 13e chapitre de l'Épître aux Romains. 첫 번째 예를 들어보겠습니다. 지금 이 시대에 어떤 크리스찬이 모든 종이 자기의 주인에게 순종해야 하며
존경해야 한다고 말합니까? 그러나 사도 바울은 디모데전서에서 바로 이런 말을 하고 있습니다. 두 번째 예를 들어보겠습니다. 모든 시민의 권한이 하나님께로부터 온다고 해서 우리 모두가 무조건 시민 권한에 복종해야 한다고 하는 크리스천이 과연 있을까요? 사도 바울이 로마서 13장에 말하고 있는 내용입니다. Je lis ce passage du 13e chapitre de l'Épître aux Romains. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par lui, que par Dieu. Et celles qui existent sont établies par lui, par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu. Et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Fin de citation. 로마서 13장 1절 2절을 읽겠습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스림이니 거스르는 자는 심판을 자취하리라. En allant jusqu'au bout de cette logique, le respect absolu de toute autorité, un chrétien n'aurait pas le droit de se rebeller contre Hitler, contre Staline, contre Pol Pot. Un chrétien devrait-il aujourd'hui se soumettre à tous les dictateurs qui sévissent encore, et vous le savez bien, dans de nombreux pays du monde? 이 논리를 끝까지 가자면 크리스천은 히틀러, 스탈린, 폴폿에 거스르면 안 되는 것일까요? 크리스천은 오늘 시대에 여러 나라에 있는 독재자들에게 복종해야 하나요? Je pourrais ainsi, en relisant la Bible, multiplier les exemples qui montrent qu'on ne peut pas toujours lire la Bible au premier degré et qu'il est de nombreux cas où il faut replacer les textes dans leur contexte au nom même de l'enseignement du Christ. Car si certains passages de l'Écriture peuvent être remis en cause, c'est justement au nom de l'enseignement du Christ et grâce au discernement spirituel qui doit nous permettre de distinguer ce qui, dans l'Écriture, est au cœur éternel du message chrétien et celui qui révèle du contexte historique, social, politique, dans lequel certains textes ont été écrits. 성경에 나오는 많은 예를 보면 성경책을 항상 문자 그대로만 볼 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 하나님의 말씀을 제대로 이해하기 위해서는 분별력이 필요합니다. 문자 그대로 받아들여야 하는 말씀이 있다면 말씀이 쓰여진 시대의 역사적인 배경, 사회적인 배경 또는 정치적인 배경을 감안해서 읽어야 하는 말씀도 있기 때문입니다. Voyez-vous, chers frères et sœurs en Christ, je pense que nous serons d'accord sur ce point. La parole de Dieu, la révélation de Dieu ne peut pas être enfermée, circonscrite, mise en conserve. Par le Christ, la parole de Dieu reste heureusement toujours vivante, toujours débordante, toujours infiniment plus riche, plus profonde et parfois à nos yeux humains plus complexe que nos convictions ou nos certitudes forcément limitées. 사랑하는 성도 여러분, 확실한 것은 하나님의 말씀은 살아있습니다. 틀 안에 가질 수 없는 것이 바로 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 너무나 깊어서 우리 인간들에게 때로는 어려울 수도 있습니다. Alors n'essayons pas, comme le font certains prédicateurs outre-Atlantique que je citais tout à l'heure, évitons de donner l'illusion en brandissant la Bible que nous connaissons et maîtrisons l'intégralité de la parole de Dieu et que nous l'enfermons dans nos mains. Mais acceptons plutôt que ce soit nous qui soyons saisis par la main et la parole de Dieu, incarnée en son Fils, et que nous nous laissions guider par elle. 조금 전에 제가 말한 미국 목사님들은 성경을 손에 꼭 잡고 설교를 하며 하나님의 말씀을 손에 쥐고 있다는 오해를 할 때가 있습니다. 그런 우리가 되지 맙시다. 반대로 하나님의 손과 말씀에 붙잡혀 주님의 인도하심에 따라 사는 우리들이 되길 소망합니다. En nous laissant guider par cette parole du Père incarnée en son Fils, nous manifesterons ainsi notre pleine confiance en Dieu. Et n'oublions jamais que la confiance
est aussi synonyme de la foi. Amen. 하나님의 아들이신 예수님의 말씀의 인도를 받는 것은 하나님을 신뢰하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 신뢰는 믿음이라는 것을 잊지 마십시오. 아멘.